Est-ce qu'il y a toujours des bons rapports entre les deux? Contact avec lui. Ok. Je me résume que, pour mieux comprendre la question, si le shérif de Nioro est en bon rapport avec l'imam Diko, ok, le shérif l'a si bien dit, il a dit, c'est le jour de la fête de parce qu'il est vendredi passé, il dit que l'imam Diko c'est son ami, l'imam Diko c'est comme un partenaire à lui, jusqu'à preuve du contraire, ils sont ensemble, jusqu'à preuve du contraire, et le shérif de Nioro dit c'est un très bon rapport avec l'imam Diko, jusqu'à preuve du contraire. Mais la situation actuelle, dans le cas actuel, ils ont les mêmes problèmes. Par rapport à ça, le shérif de Nioro a été très clair. Il a fait une proposition. Peut-être que l'imam aussi a une proposition. Mais ici, c'est un très bon rapport. Voilà. Si les deux rapports ne sont pas les mêmes, ça ne veut pas dire que le shérif de Nioro est en porte-à-faux avec l'imam Diko. Ici, c'est de très bons rapports. Ok, ne tɔgɔ ye Abdoulaye Gadiaga ye, ne ye sifinton ɲɛmɔgɔ ye, sifinton min sigilen don ka bɔ ye hakilina lafasa ka sankɔrɔta a bɛ se ka waleya jamana in kɔnɔ cogo min na n'o ye Mali ye, ne y'o ye. Aw kunnafoni dilaw n y'a wele ka min fɔ aw ɲɛna dɔrɔn bu ye hakilina ye min ye Mali ko la, Mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ cogoya min na. Ani minnu hakili la k'a fɔ ko Buye ni M5 mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn bolo, ko Buye ni Mamadou Diko tɛ ɲɔgɔn bolo, ko Buye ni fanga de bɛ ɲɔgɔn bolo, u ka faamuyali kɛ, u k'a dɔn k'a fɔ Buye ta ye jamana ko de, Buye ta tɛ mɔgɔ ko ye, Buye ta ye jamana de fɔlɔ. Ni jamana ka hɛrɛ bɛ fan o fan, a bɛ fan o fan, a bɛ mɔgɔ de bolo, a bɛ ba de kɔnɔ wa, a bɛ kɔgɔji de la, Buye pɛrɛnnen don ka taa bɛn ɲini, ka taa hɛrɛ ɲini, ka na n'a ye jamana kɔnɔna la. Buye ni imam, Buye yɛrɛ ko imam y'a jɛɲɔgɔn de ye, u bɛ ɲɔgɔn bolo. Hali sisan bɛ yɔrɔ min na Buye m'a fɔ ko imam bɛ a ma cogoya wɛrɛ fɔ o cogoya in na. Maintenant Buye hakilina ye min ye, jamana in bɛ gɛlɛya min na, M5 RFP mɔgɔw u bɛ fɛ k'u ka hakɛ de ɲini. A ko aha o ka kan, u kan k'u ka hakɛ ɲini, u bɛ degun kɔnɔ k'u ka hakɛ ɲini, a b'u soutenir. Nka a tɛ don mɔgɔ fɛ tiɲɛni na, a tɛ don mɔgɔ fɛ jamana ci la, parce que président yɛrɛ jamana bila lahalaya min na, o lahalaya t'a to dɔ wɛrɛ ka fara u ka jamana kɔnɔdenw fana ka wulikajɔ juguman girimanw kɛ min bɛ na n'o ye. Ale Mohamed Musa tɛ don o la. An bɛ wele lase maliyɛn bɛɛ ka malikanu bila ɲɛfɛ, surtout an sifinnakaw, an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana in a mana kɛ cogo o cogo, jamana in de y'an tiɲɛ, jamana in ye anw de ta ye. N'an dimina k'an b'a kɛ cogo dɔ la, siniɲɛsigi bɛ kɛ cogo di? An kana dusu bila hakili ɲɛ, an kana dusu bila hakili ɲɛ, an ka hakili ta. Wagati min bɛ yen, hakili de bɛ baara kɛ ni dusu ye. Hakili de bɛ baara kɛ ni dusu ye. Ne b'o wele de lase. Nin gɛlɛya in kɔnɔ, bakurubaya la Buye ka hakilinabaw ye jumɛn ye, n'a ko k'a b'a lafasa? Nin gɛlɛya in kɔnɔ, Buye ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan, gouvernement dɔ ka sigi sen kan, bɛɛ b'i yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔ, bɛɛ b'i yɛrɛ ye gouvernement min kɔnɔ. Donc an ka essayer an ka nin gɛlɛya in bila, an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ, an ka taa ɲɛfɛ. O de ye Buye ka hakilina ye. An b'o lafasa. An bɛ wulikajɔw kɛ dans ce sens bɛn kɔnɔna la, bɛɛ ka na, c'est-à-dire bɛɛ ka kɛ kelen maliyɛnya la, bɛɛ ka an ka ɲɔgɔn faamu kuma ɲɔgɔnya sira fɛ pour que jamana in bɛ se ka taa. Buye ye laseli dɔ kɛ selidenw, a kɛra kinikini ye maa caman dusukun na. Yala e yɛrɛ y'a faamu cogo di? Min ye Bubu ka kibaruyaw ye. N bɛ se ka kuma di n balimakɛ ma ou bien ne ka continuer? Moustapha Traoré. Moi, c'est Moustapha Traoré. Je suis président d'honneur du club de soutien au manifeste de Mohamed Ould-Cheikh. Nous avons signifié Tom Sigilelo, k'ale hakilina la fasa jamana kɔnɔ la. Ne ye o président d'honneur ye. Ne de kɛra président fɔlɔ ye Mali kɔnɔ en 2012. A bɛ se ka fɔ k'aw ka nin sigi est-ce que Buye yɛrɛ bɛ nin kalama? Wallahi a b'a kalama. An tɛ foyi kɛ an bɛ pan Buye kunna min na, an tɛ foyi kɛ an bɛ pan Buye ka denbaya kunna min na, an tɛ ala deli an ka fɛn fɛnɛ fɔ min tɛ Buye fɛla ye wala Buye ma min fɔ. A ka gɛlɛn i k'anw ye scène kan ko caman na, an bɛ kuma Buye ka kuma de la. Ni Buye ye min fɔ an bɛ o de la. A bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ma min faamuya an bɛ se k'o walawala. Buye ka kumaw ka girin, anw yɛrɛ t'a bɛɛ faamu, kuma tɛ k'a fɔ ko an b'a lase ou bien an bɛ yɛlɛma don a la. Buye ka kuma tɛ ten. Buye ka ko ala tanuna
a mana fɛn o fɛn fɔ an bɛ o sira de kan an kɔni wulikun ye a nɔfɛ o de. Selido a y'a ye Mamadu Ulu Sekina a ye laseli dɔ kɛ min ye premier ministre ka kibaruya ye Bubu Sise a kɛra kinikini ye maa caman dusukun na e yɛrɛ y'a faamu cogo di. Alhamdulilayi rabil alamin Buye ka selidon kuma a bɛ ɲɛsin jaabi ma a ye jalakiliw mɛn min na maaw ye Buye jalaki aw yɛrɛ y'a mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ maa caman y'a jalaki k'a fɔ a bɛ ka a balimakɛ trahi n'o ye Mamu Diko ye Buye kuma in tun bɛ gindo la Buye bolo a bɛ waati jan bɔ maaw tun t'a kalama a bɛ se ka kɛ anw tun b'a kalama mais an m'a fɔ an ma yamaruya n'a ye bon o de kama Buye ka kuma yɛlɛmali ka gɛlɛya parce que Buye ye kuma in fɔ a y'a da fɛn kelen kan ale ni Diko jɛlen don an y'a fɔ conférence la a teri don i teri a bɛ sa don min na a bɛ se ka kɛ i tɛ sa o la mais a bɛ malo don min na i bɛ malo o don Imam Diko Bube y'i taalen nabili la an ye kɛlɛ in kɛ en 2018 Buye ni Imam tun b'a kɛlɛ la mɔgɔ caman ko kuma caman fɔra o waati Buye laɲini tun ye min ye premier ministre tun b'an kunna waati u y'a kanu ka fɛn minnu waleya an kunna n'o ye gɔrijigɛni kow ye o kɛlɛ ka kɛ o kɛlɛ kɛra premier ministre taara premier ministre taalen Buye ka hakilina tun ye o de ye premier ministre taara Buye seginna a ka so a b'a ka zawiya kɔnɔ a b'a ka kalandenw nɔfɛ a tora sigilen Imamu y'a wele k'a fɔ a ye awa premier ministre min sigira sisan ne den don n balimamuso den don n y'a kalifa i la i ka dugawu k'a ye ka se k'a dɛmɛ jamana in ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ Buye ko a ye Ala tanu n'o ye ni Ala sɔnna e den an bɛɛ den ye o tuma an b'a dɛmɛ Buye tora a ka sigi la fo Ala y'a kɛ Bubu sera a ma siɲɛ kelen a taara foli kɛ a Buye ye dugawu k'a ye o tɛmɛna fo kana se an bɛ nin waati minnu na sisan a bɛ se ka kɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ bɔ o détail la Buye ye proposition minnu kɛ on l'a si bien dit Buye a proposé comme maaw bɛ hakilina caman fɔra an ye caman mɛn mais Buye a ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Buye t'i da don Maliko la yan mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Buye hakilina tɛ jate Maliko la Buye y'a hakilina de fɔ ka bɛn ni bɛn ye ani jamana bɛ masumaya cogo min Buye ka proposition taara ni o ye a y'a nati mun kama a ko gɛlɛya mun bɛ sen na sisan premier ministre nana bala a waati Bubu sigilen kura ye président fɛ Buye m'a fɔ k'a sigi président ye Bubu sigi waati min na kura ye a b'a sigi siɲɛ fɔlɔ la Buye t'a kalama a y'a sigi filanan na Buye t'a kalama a selen ka taa ɲɔrɔ a taara ci wɛrɛ de la o ci an bɛ wajibiya ka dɔɔnin fɔ o la aw bɛɛ bɔra Buye ka magasinw datuguli kalama premier ministre kɔrɔ min tun bɛ yen bin kɛra Buye k'a ka magasinw datugu magasinw datugula premier ministre de fɛ k'a dayɛlɛ o taara kɛ affaire d'état wɛrɛ ye k'a kɛ comme si ko wɛrɛ don premier ministre de wuli a ye mɔgɔ ciden ci fo siɲɛ fila sabanan a yɛrɛ taara k'a b'a ɲini a fa fɛ a ka fɛnw dayɛlɛ Buye ko magasinw dayɛlɛni tɛ nin waati in ye parce que an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ ne magasin dayɛlɛni de nana proposer Buye ye sisan o ye ne ka faamuya ye dɛ est ce que Buye ka jaabi di o la a tɛna fɔ k'a y'a kɛ o de kun kama Buye ko magasin ka to datugulen fɔlɔ ni Ala sɔnna waati nataw la a bɛna a dayɛlɛ ni de tɛmɛna Buye ni premier ministre cɛ premier ministre taakunba Niro a ka laban in na o tun ye nin de ye a y'a ɲini a fa fɛ tuguni Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka a da ɲuman don Mali problème na walasa jamana bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ Buye Ala tanu a y'a jaabi a ko o yɔrɔ la o tɛ kɛ baasi ye ale bolo bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ dingɛ kɔnɔ ale Mohamɛdu yɛrɛ b'o kalama et puis ale bɛ fanga in contre la Bubu b'o kalama maintenant ni bɛn walahi ale bɛ bɛn a bɛ hɛrɛ de kanu Mali ye o bɛ sɔrɔ fan o fan sa ale Mohamɛdu Sɛki na b'o ɲini donc o ɲinini a fɔlɔ o ye jumɛn ye mun bɛ fanga bolo ka ɲɛsin M5 ma maa minnu wulilen don bi M5 dɔrɔn tɛ dɔw wulilen don u tɔɔrɔlen don jamana ko la ka sɔrɔ u tɛ M5 la a ko mun bɛ u bolo ka di ale Buye ma a bɛ se ka kuma ni maa tɔw ye u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a dɔw jaabi ma sɔrɔ premier ministre bolo premier ministre ko a bɛna a jaabi premier ministre seginna o la Buye ni premier ministre ka kuma danna nin ma Buye tora a mɛnna a ma jaabi sɔrɔ a ye lettre dilan k'a ci u ma yanni ka kɔn lettre dilanni ɲɛ Buye kumala juma dɔ fɛ ne yɛrɛ bɛ seere an tun bɛ ɲɔrɔ a don Zawiya la a ko n'i ye ale Mohamɛdu ɲininka k'a ka hakilina fɔ jamana kɔnɔ bi premier ministre fɔlɔ in min bɛ an kunna sisan
a ko gouvernement d'union nationale président y'a fɔ o don na ale y'a mɛn o ye fɛn min ka ɲi mɔgɔ bɛ se ka o apprécier n'a ye bolo bɔ jamana kɔnɔdenw nɔfɛ ko maaw ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se k'i da don jamana ko la a ko mais ale Mahamadu Cheikhna bolo parti dɔw bɛ olu ka gɛlɛn jamana ko la o fɔlɔ ye premier ministre ya poste ye a ye mɔgɔ dɔ bila yen ka ban ale bolo o mɔgɔ min bɛ yen sisan denmisɛn don a ma mɛn baara la a cɛ ka ɲi ale Mahamadu bolo o tigi bɛ se ka to yen an k'a lajɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'a tigi dɛmɛ baara kɔnɔ walasa a baara bɛ nɔgɔya a bolo cogo min Boye ka kuma kɛra nin premier ministre kan o y'a sɔrɔ Bubu nomelen don ka ban filanan a ko jamana bɛ sinsin ni poste de souveraineté ye jamana jɔnsen ministre sow bɛ yen minnu n'ale ka ale Boye ka faamuya la a fɔlɔ bɛ kɛ défense ye n'o ye oromasiri tabagaw ye olu jamana lakanali jamana basigi gulonnen don olu la o ministre so ɲɛmɔgɔ ale bolo o bɛ se ka to a nɔ la parce que an mɛnna sɔrɔdasi tun tɛ o la ale dun Boye ka faamuya la sɔrɔdasi de ka ɲi o poste la a ko sɔrɔdasikɛ min bɛ yen ale ka jate la a ma fiɲɛya la ni o tora a nɔ la a tɛ baasi ye ale ma a ko filanan ministre des affaires étrangères n'o ye cɛbilen ye a ko a den don parce que ɲoroka don a fa ni Boye jɛra teriya la mais Boye ma deli ka bɛn politique ko la awa Boye fɛnɛ ma a di fanga ma a sigira fanga de y'a sigi ani fanga yɛrɛ tun ye sinamatɔn u tun tɛ bɛn fanga de y'i bolo bɔ waati dɔ la u ye bɛnkan sɛbɛn dilan o kɛra sababu ye cɛbilen donna gouvernement na ale Boye ka yeta la fɛnɛ ale bɛ se ka a bɛ kuma ni sous le contrôle même de pouvoir en place u bɛɛ b'a dɔn min kɛra cɛbilen wulikajɔ min kɛ jamana basigili ko la ko ale bolo mɔgɔ bɛ se k'i jigida a fɛnɛ kan nin ye Boye ka proposition ye sabanan o ye ministre des finances ye ko jamana bɛ dingɛ mun kɔnɔ wariw tiɲɛna wariw bɛ sɔrɔ cogo di wariw bɛ labaara cogo di a ka sɔrɔ mɔgɔ jɔlen bɛ yen a ko a y'a mɛn k'a fɔ fanga yɛrɛ de bɔra a denkɛ nɔfɛ n'o ye Abdalayi Dafe ye a denkɛ in ale den don hali a kalifalen don ale la ka bɔ a fa bolo a fa ka kalanden don a fa ye ale fa ka kalanden ye donc o b'a wajibiya a bɛ kɛ komi Dafe ye ale ka kalifa ye donc o kalifa kɔnɔna la Mahamadu Cheikhna ma Dafe proposé contrairement à ce que les gens disent an b'an profiter yan k'a fɔ ko Boye de ka mɔgɔ don Boye ka mɔgɔ nalen o de y'a to Boye bɛ ka nin kɛ tan nin tɛ tiɲɛ ye Boye ye nin fɔ ka kɔn k'a sɔrɔ gouvernement d'union nationale gouvernement restreint ma sigi Boye ye nin fɔ k'a sɔrɔ les 10 ma kɛ bon ne bolo ni Boye ka hakilina la a bɛ wulikajɔ mun b'a bolo bi a bɛ k'a ɲini maliyɛnw de maaw ka nin faamu Dafe u y'a ɲini ni gouvernement yɛrɛ dɔrɔn tɛ gouvernement tɛmɛnen fo 2 fo 3 fanga ye Dafe ɲini a ka don gouvernement na ala m'a latigɛ o waati a ko ni Dafe sɔnna ka don n'a donna la a b'a ka baara in ɲɛdɔn a ye warila baara de ɲɛdɔn ko ala tanu o ka ɲi naaninan a ko a bɛ poste dɔ proposer o ye administration territoriale ye a ko n'a tigi sɔnna o ye Choguel Mayiga ye a bɛ groupe dɔ in de la ni nin kɛra ale Mahamadu Cheikhna bolo nin bɛ se ka na nin basigi ye jamana kɔnɔ Boye ka kuma la nin de y'a gɛlɛman ye Boye ye min fɔ nin de ye kuma la gɛlɛman ye ni maaw b'a fɔ ko Boye y'a to a ye di ko a ye Bubu proposer wala ale bɛ ka soutien di Bubu ma bi Boye bɛ nin fɔ don min na o y'a sɔrɔ imam bi o y'a sɔrɔ imam ma kuma k'a fɔ ko Bubu ka taa je crois que M5 ye déclaration laban mun kɛ ko premier ministre ka taa ka bɔ imam fan fɛ nin y'a sɔrɔ Boye kumara ka kɔn nin ɲɛ a bɛ jumakun 3 bɔ depuis le 10 mars Boye ye nin proposition in kɛ donc nin f'a ka faamu. D'accord. An y'a ye CEDEAO président nana olu ma se ka ɲɛ bɔ ko in na min y'an ka président kɔrɔ général Musa ye ale fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na aw ka démarche aw bɛ se ka nafa sɔrɔ nin na wa. Vous m'avez expliqué tant. C'est très bon, très très intéressant. Ni mamie te fait dans la famille sera là. Mais qui est la yere min be Boye bolo ni nous a nyina o ka wuli ka joke ala o ye ka nyini ka jamana denw hakili nati benna anka ben anka faranyankan anka ke kelenye anka kuma anka discuter position radicale kana sɔrɔ mɔgɔ si bolo ni nin tɛ dɔwɛrɛ tɛ ayi
tente a kɛcogo ye an ka sigi an ka kuma maintenant denmisɛnninw ka baara ye mun ye ka taa u denmisɛn ɲɔgɔnw bara k'u lafaamuya nin min bɛ kɛ nin bɛna anw ka jamana tiɲɛ est ce que an bɛ jamana in tiɲɛni de nɔfɛ wa tɔɲɔni don an bɛn'o kɛ dɔ la wa nin mɔgɔw minnu bɛ an kunna an bɛɛ bɛ seereya n'a ye k'a fɔ u y'an tɔɲɔ ninnu ye tɔɲɔnikɛlaw ye an fana bɛna tɔɲɔni wɛrɛ kɛ wa nin min bɛ kɛ n ka bɛ kɛ population in de la maa dɔw bɛ yen nɔ u ka nasɔngɔ dɔrɔn t'u bolo n'u ma taa sugu la u t'a sɔrɔ n'i taara sira tigɛ u ɲɛ i ye mankan ni fɛnw nati i ye o tɔɲɔ an kana lata ten président bɛ se ka lata k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn tɔɲɔ ye an ka kɛ ni basigi ye i b'i ka hakɛ ɲini basigi kɔnɔ baara min b'u bolo o ye ka mɔgɔw sensibiliser ka u bila nin hakilina de kan nin de ye ko bɛɛ laɲini ye Buye b'a ɲini bɛɛ bolo an ka basigi nati an ka bɛn nati an ka kuma ni ɲɔgɔn ye kɛlɛ an bɛɛ b'a dɔn a man ɲi mun n'an bɛ kɛlɛ kɛ anw dun b'a dɔn kɛlɛ man ɲi n'i ye kɛlɛ kɛ cogo cogo fanga mana k'i la cogo cogo a bɛ laban de ka sigi ka kuma mun n'an t'a daminɛ ni sigi ka kuma ye a delila k'a fɔ ka kumaw na siɲɛ dɔ la a ko kɛlɛ ni k'i b'a kɛ i b'a labalo ni niw de ye yan'an ka taa kɛlɛ labalo ni nin ye an tɛ ni ninnu lakisi ka fɛn wɛrɛ ɲini min ye kuma ye ou bien min ye nin ye min ye nin ye o ka se ka kɛ solution ye kɛlɛ ka ban nin de ye Buye ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye. mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn tari danfara dɔ bɛ Buye hakililata ani M5 mɔgɔw hakililata cɛ wa. danfara caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais danfara ninnu Buye m'a damaga a bɛɛ la a damagara dɔɔni min na ne bɛ kuma o kan Buye ko ale tɛ place ɲini Buye ko ale tɛ sara ɲini tɛ foyi ɲini Buye ko a tɛ foyi ɲini sarala a yɛrɛ ye a t'a ɲini a den ye a t'a ɲini a ka kalanden ye donc a tɛ récompense ɲini a ka laɲini na mais min ye hakɛ ɲinini ye dɔ tɔɲɔlen don a b'a ka hakɛ ɲini jamana kɔnɔden don ale b'o tigi lapasa o de y'a to a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma deli k'a yira yɔrɔnin kelen k'a fɔ k'a ni M5 ou bien mouvement ninnu tɛ ayi a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'u lapasa a t'u labila fana ni fanga ye a ka kuma n'i y'a jateminɛ a kelen tɛ k'u labila fanga ye mais a jɛnnen tɛ n'a ye an ka niw falen an ka fɛn ɲinini na f'an ka maa dɔw nin de ka ta maa 100 sara maa 200 sara maa 1000 sara a o tuma président ka taa o bɛ mun ɲɛ anw ye Buye ka laɲini ye nin dɔrɔn de ye an ka ni ninnu la kisi k'a sɔrɔ an ma président ɲɔnini bila président bɛ se ka laɲini k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tan ye k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn faga an ma ɲɔgɔn fɛn kɛ c'est tout. Oh, mais a yira taama laban mun tɛmɛna mɔgɔ 23 M5 mɔgɔ y'a yira k'olu tanyana ka ban donc tari Buye bɛ mun sɔrɔ ka fɔ la est ce que parce que M5 mɔgɔw ko de fait k'o kɛra olu tɛna se ka segin kɔ tuguni ko la bon tari Buye jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o la. n y'o fili fɔ n ka yɔrɔ la yan nɔ Musa Tarawele bɛ bi denw de taara Musa Tarawele binna o y'a sɔrɔ sɔrɔdasi bɛ yan fanga bɛ yan an bɛ don min na ko bi fanga t'an fanga wɛrɛw de bɛ an kunna yan maa si tɛ se ka coup d'état kɛ a bɛ taa cogo di a bɛna mɔgɔ wɛrɛw faga ka fara kan wa pour que a ka taa wa ayi an bɛ se ka ɲɔni kasiri an ma kɛ n'o kɛcogo ye maa 23 sara maa 1 sara maa 100 sara nin si tun tɛ Buye ka laɲini ye o de y'a to Buye k'a bɛ bɛɛ nɔfɛ ni maa ma k'i b'a ɲini ka i bɛ ka kɛlɛ nka a ka kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ siran nin de ni nin taara tuma min o tuma de Buye wulila k'a jɔ k'a fɔ ko komi nin bɔra n bɛ jɔ n tɛ jɛn n'a ye nin wɛrɛ ka bɔ. an y'a mɛn ko kalandenw bɛna fara ɲɔgɔn kan kɔntrɔli dɔ kɛra kɔsɛbɛ in na ko kalandenw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka Buye ka hakilinaw yira diɲɛ. mais o de diɲɛna ka maaw sensibiliser u ka na bɛn ɲini u ka kuma ɲini u kana fara ninnu kan minnu bɛ a ɲini ka tiɲɛni kɛ u kana kɛ tiɲɛnikɛla ye baara ninnu hukumu kɔnɔna na an filɛ o kuma min kɛra a denkɛ Mula Umaru fɛ n'a y'a ci ka kuma in don a da o kɔfɛ de nin ko ninnu wulila peut-être u bɛna ɲɔgɔn caman kɛ u bɛna kuma radio la u bɛ kuma télé la pour que ka mɔgɔw lafaamuya a laɲini ye nin de ye. Ok. On a quelques questions. Oui. Moi, je suis chargé de communication du club de soutien. Je me nomme Malik Soumaré. Aouga, moi, deux questions de poser sans que c'est d'aouga nali pourquoi on m'a dit. La différence majeure doit être c'est d'aouga. La différence est du malien malien de on est. Parce que na tiens na non, on devait falloir boire kalama. Na nyana fana on devait boire, on devait falloir boire kalama. C'est vrai que c'est d'aouga miflène en date du groupe présent de nous. Au lieu de composer le nous c'est d'aouga gland.
donc nous nana ni sira mi Philippe sira de la ni nana jamana kono n'a fara ko souveraineté le Mali est souverain anye pays mais souveraineté bambolo donc ni nana be proposition de ke proposition est ni de pour sortir de crise mais il tse ka jagoya faso kan ko jaga ko faso kan ni parce que ni o ke o Philippe Beleva de seda o ka tabolo kan bon entre nos tableaux employés anta jagoya mo shikan ambe wuli ka jɔ de kɛ ka mɔgɔw la faamuya de telle sorte que k'a dɔn an bɛɛ bɛ jamana in hɛrɛ de ɲinina an bɛɛ b'a fɛ jamana in ka segin a nɔkɔrɔ la n'o ye ka développer ka taa an bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la donc o taabolo hukumu de kɔnɔna la secrétaire général tun y'a fɔ cogoya min na an bɛna appelu dɔ boloda ka ɲɛsin M5 mɔgɔw ma surtout à jeunesse ka ɲɛsin majorité mɔgɔw ma surtout à jeunesse parce que n'i y'a mɛn ko jamana ka wuli ka jɔ o jeunes de ne y'a fɔ tuma dɔ la an jeunes an bɛ wuli an b'a fɔ nin bɛ ka nin kɛ nin man ɲi n ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Mamadou Dicko ka kɛlɛ tɛ n ko Buye yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ normalement nin kan ka kɛ jeunes de ka kɛlɛ parce que an de ye sini ɲɛsigi ye donc normalement an yɛrɛ de kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ mais n'a fɔra ko ninnu cɛkɔrɔbaw f'olu de ka wuli ka kɛlɛ kɛ an nɔ la parce que u bɛ ka kɛlɛ min kɛ normalement u bɛ ka kɛlɛ kɛ an de nɔ la an jeunes de tun kan ka kɛ donc hukumu de kɔnɔna la k'a jira mɔgɔw la communauté nationale internationale la CEDEAO dɛsɛra yɔrɔ min na an bɛ se ka se ni ko anw club de soutien dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jeunes bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'an ko Mali bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ mais a bɛ taa ɲɛ cogo di hakilisigi émotion an k'a bila dɔɔni sataw kɛra 23 personnes minnu sara an bɛ dugawu kɛ Ala ka hin'u la ka yafa k'u ma u ma sa fu la dɛ u sara fasoko de la ça serait normal u ma sa fu la u sara fasoko de la a fana a kɛlen don ka bɛɛ tɔɔrɔ parce que ni nin bɔra hali nin kelen a ka ca a plus forte raison ni 24 a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ mais ni ko sera yɔrɔ dɔ ma sigikafɔ o de ka ɲi a kɔnɔna la an b'o yɔrɔ de la sisan an b'a essayer de k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen an sigilen jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di an kan ka jumɛn de boloda f'an ka jɛ an k'o fɔ parce que aw yɛrɛ b'a dɔn sisan jamana bɛ yɔrɔ min na sa a diviselen don yɔrɔ caman na M5 ani gouvernement tun don mais sisan a ka ca mɔgɔ caman bɛ kɛrɛfɛ minnu fana bɛ k'u ka position garder mais nin bɛɛ lajɛlen fɛn kelen dɔrɔn de bɛ se ka ban o ye sigikafɔ de ka bɛn ko dɔ kan pour que an ka sortie de crise an ka se ka bɔ hukumu kɔnɔna la. D'accord donc maliyɛnw ka foli bɛ bila aw ye n bɛ jamanaden bɛɛ fo ka yira k'a fɔ nin waati in na an bɛ kan 1 kɛrɛfɛla la o ye Dar es Salaam de ni ma fili a yɛrɛ ɲɛ b'a la club de soutien au manifeste de Mohamed Ould Cheikhna ni o ye Haidara ye Ɲoro Sirifukɛ weleli bilala kunnafonidilaw ma maliyɛnw k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na club de soutien minnu ni u bɛ Buye kɛrɛfɛla la ka Buye ka fasa olu ye weleli bila anw kunnafonidilaw ma bi k'a yira k'a fɔ ko kuma b'u bolo ka ɲɛfɔ jamana ko la surtout an bɛ waati min na ko sisan o hukumu kɔnɔ an ye wulikajɔ de sabati ni ka se ka na ko in lamɛn a yɛrɛ bɔra k'a ye an y'a daminɛ ni u ka lamɛnniw ye fɔlɔ yani an ka walawalaliw don a la nka hali bi an b'a lajɛ ka micro gɛrɛ maa damadɔ la u ka ɲɛmaa damadɔ la ɲininkali fila b'an bolo hali bi ka se k'o tɛnku donc an b'a fɔ aw ye jamanadenw an bɔra seli mun na Ala k'a kɛ hɛrɛ seli ye Ala ka an ka laɲiniw bɛɛ sabati Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma an ka maa minnu y'an tanyana Mali kɔnɔ an fana baw an ka tagabaw Ala ka hinɛ u la Ala k'u da yɔrɔ nɛɛma an ka sɔrɔdasiw minnu ni u fɔrɔn na ani centre la an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ ye nin seliba lahɔrɔma in kɔsɔn Ala ka hinɛ u bɛɛ la anw minnu fana bɛ yen n'an bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an laban ɲɛ an ka laɲini ye fɛn fɛn Mali ko la Ala ka bɛɛ sabati bi selidonya barikama in kɔsɔn seliba kɔni a kɛra juma maaw bɛ seliba la nin week-end in bɛɛ kɔnɔ donc an bɛna lajɛ ni ka se ka gɛrɛ u ka président na Abi ale ka se ka dɔ fara walawalaliw kan donc o de la an nana donc ouverture média tɔgɔ la an bɛ a kɛcogo ɲini kɛ maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ma ka sababu kɛ nin selidonya in ye an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ cɛ fara muso ka denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka yafa ouverture média baarakɛlaw ma surtout ne yɛrɛ cɔrɔnɔ n ka kuma ka ca kosɛbɛ donc an bɛ ani ka fara Mamadu Je Faga kan an bɛ a kɛcogo ɲini kɛ bɛɛ fɛ o la donc an kɔni nana nin sababu de la walasa ka se ka ko walawala aw ye monsieur Abdoulaye Gajaga somɔgɔw bɛ di bon an kɔni an y'a ye a ye kuma caman fɔ conférence n'i y'a ta k'a lajɛ a conférence a ye hakilila minnu fɔ n bɛ se k'a fɔ aw ma don ko kolomayɔrɔ la hali bi c'est à dire an m'a fɔ réellement Buye ka position ni a ka position ye aw kɔni y'a fɔ kuma minnu ni u bɔra a da kɔnɔ laɲini ye mun ye n'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ Buye ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'u ma ɲɛ u b'a fɔ IBK ka taa u ka hakɛ ɲini kɔnɔ u k'a kɛ k'a sɔrɔ joli ma bɔ fosi ma bɔ nka n'i y'a faamuya mɔgɔ bɛ ka mun fɔ ŋunuŋunu ka fɔ parce que dɔgɔkun tɛmɛnen IBK ye gouvernement restreint sigi donc a y'a lajɛ ka ministère régalien k'o di maaw ma maa minnu bɛ yen ko Buye ka maaw b'a la ani a yɛrɛ ka mɔgɔw
caman y'o de fɔ parce que ministère 6 sigira donc ka fara marabolo ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Bubu Sise kumaw kɔni carila dɔgɔkun tɛmɛnen mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Taribu ye ni Mamadou Diko Taribu tɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni parce que Dafe b'a la a yɛrɛ da sera ma lui qui est le ministre de l'économie et des finances o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Cɛbile Dramé b'a la Cɛbile Dramé mun ni mɔgɔw ko Buye ka jelikɛw don ko Buye ka jeliw don Nioro du Sahel la o kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ ko Dayiru Dambele ale mun ye ministre de la défense ye Dayiru a été vraiment trop sollicité par Buye Haidara o bɛɛ kɔfɛ tuguni an y'a ye a kun kumana Bubu fana kan komi i terikɛ y'a fɔ cogo min na i ten voilà donc maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn nin bɛɛ na c'est à dire que tarini ninnu taara nin cogo la a bɛna diya Buye wa alhamdulillah k'aw fo Thierno a ka wulikajɔ la ka kunnafoni sanuman ɲini ka a cɛrin jamana kɔnɔ Ouverture Media an b'aw bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma an b'an profiter k'aw ka mɔgɔ b'aw lajɛ k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ala k'an ka sanw caya ala k'an ka jurumkɛlenw yafa ala k'an minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Thierno ne bɛ ko ninnu faamuya peut-être ne faamuyali dɔ ye nka Buye ka maliko sirilen tɛ mɔgɔ la Buye Mali kanu a ye Mali de kanu mais a sababu Buye yɛrɛ tɛ ka politique kɛ Buye yɛrɛ tɛ n'a baara ninnu kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ minnu b'a baaraw la ni Mali ka hɛrɛ b'o mɔgɔ dɔ bolo Mali ka hɛrɛ kama Buye bɛ gɛrɛ o la ka Mali ka hɛrɛ de ta nka a tɛ fara mɔgɔ kan k'a fɔ i bɛ Mali kɔni tiɲɛ il a été très clair maintenant mɔgɔ minnu fɔra ni Buye y'a hakilina fɔ k'a proposer a kɛra ka kɔn ni wagati ninnu ɲɛ donc a yira ko nafa t'a la a y'a u tali la Buye bolo wa u y'a ta a tɔgɔ fanga y'a ta ka sɔrɔ a ma Buye ka lettre jaabi segin Buye ma mais u kɔni u y'a ta o y'u yɛrɛ ka faamuya ye o ye fanga yɛrɛ n'a ka kow ye nka u kɔni y'a ta Buye y'u tɔgɔw fɔ nka ka kɔrɔ mɔgɔw de don mɔgɔ minnu kun b'a kɔnɔ ka sɔrɔ Buye ka laɲini tɛ dɛ donc o b'a yira koba tɛ Buye bolo tugun Thierno sisan Buye de b'o juger k'a fɔ vraiment fanga ye nin min ta ne ka fɔlen don Buye de bɛ se k'o apprécier komi n'i ko Buye tun y'a fɔ yanni kɔrɔlen cɛ maintenant i ka kuma b'a yira k'a fɔ a tara ka ban bon Buye y'a fɔ waati mun na a ka kuma b'a yira k'a fɔ waati de u kun kan ka ta o tun bɛ diya Buye mais maintenant a tali kɔfɛ ça ne veut rien dire Buye fanfɛla fɛ Thierno sisan au point Cɛbilen a tun bɛ gouvernement la k'a sɔrɔ Buye m'a proposé Bubu premier ministre kun don k'a sɔrɔ Buye m'a proposé Dayiru a tun bɛ gouvernement la k'a sɔrɔ Buye m'a proposé Dafe u ye Dafe démarché Buye bɔra a kalama de k'u ye Dafe démarché ko Dafe bɛ fɛ ka ban n'o fana sɔnn'o ma ka sanga a ye baara minnu kɛ wari bondaw la Mali kɔnɔ a ye baara ɲumanw kɛ o fana o bɛ se ka to yen Dayiru ye Sorasi de ka ɲi défense kɔnɔ en proposition mais ma question jaabi ale i ka question ye jumɛn Thierno m'a faamuya la tari u tali ça ne veut rien dire Buye fanfɛla fɛ wa Thierno o yɔrɔ la sisan n'i ka kuma jaabi peut-être i ma satisfait de mais sisan parce que e de ye président ye an bɛ fɛ i ka ko in ka fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ parce que an y'a ye Buye ka kumaw ma nɔgɔn an bɛ teli ka Fidèle Castro wele an y'a ye kuma ninnu ma nɔgɔn kosɛbɛ mais anw mago bɛ kuma in ka jɛ kosɛbɛ an k'a faamuya dɔrɔn c'est très clair a ka fɔ bon en réalité tali mun kɔni kɛra ça ne veut rien dire ko ba tɛ Buye bolo bilen IBK y'a ta a yɛrɛ ye wa n'a y'u bila fana a y'u bila a yɛrɛ ye parce que anw y'a ye k'a fɔ maa gɛlɛnw b'a la minnu nafa ka bon Buye kɔrɔ hali sini ni Buye k'u ma k'u ka se yan rapidement Nioro du Sahel la u bɛ avion ta u bɛ taa u ni Buye gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na u ni Buye bɛ kumaw kɛ dogo la an tɛ bɔ mun kalama bon anw dun y'a ye k'a fɔ olu taara nin cogoya in na ta ça veut dire beaucoup de choses bon pour que an ka bɔ kunpan na aw minnu y'a ka club de soutien ne b'a dɔn aw n'a masalara yanni aw kana nin kɛnɛ in sigi tari a ma kɛ koba y'a bolo wa walima hali ni IBK y'u bila sini peu importe Thierno n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogo min na Buye ka kuma ma nɔgɔn Thierno awɔ a ma nɔgɔn yɛrɛ de awɔ a ma nɔgɔn o yɔrɔ in an b'o to Buye yɛrɛ bolo Buye yɛrɛ k'o apprécier k'a fɔ a b'a fɔ Buye ye mɔgɔ min a b'a fɔ u ye nin min kɛ fanga y'a kɛ n ye a diyara n ye an m'an yɛrɛ réserver Buye yɛrɛ k'a apprécier mais k'a fɔ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don Buye bolo ni Buye tɛ mɔgɔ si wele nin jamana in kɔnɔ k'i k'a sɔrɔ Nioro ni Fize bɛ se k'i lata i bɛ taa wa ni Buye tɛ dogodogola kuma wɛrɛw fɔ n dalen don a la k'a fɔ min ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye ka nafa dɔ se Buye yɛrɛ ma ayi bɛɛ kɔni bɛ t'i ka nafa de ɲini Buye bolo n'i ka cogoya ye n'i ka manière ye donc a suturalen n'a suturalenbaliya o ye bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ c'est que sûr bɛɛ bɛ se Buye ma bɛɛ bɛ fɛ ka se Buye ma hali minnu b'a fɔ
k'a fɔ u bɛ dɔ kuma wɛrɛw fɔ Buye ma n'u y'a ye k'u bɛ tɛmɛsira sɔrɔ ka gɛrɛ Buye la walahi u bɛ taa Buye bɛ bɛɛ ka bila la Cɔrɔnɔ nka i ka ɲininkali n'i ma satisfait n bɛ min f'i ye dɔrɔn wulikajɔ dɔw b'an bolo nin wagati ninnu na an bɛ fɛ ka rencontre dɔw kɛ fanga sinamaw sifinw en général k'a essayer ka Buye ka hakilina yira n'o ye apaisement ye fɔlɔ gɛlɛya min bɛ yen dusu ka da hakiliw ka na sanfɛ an ka kow lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o tournée kɔnɔna la an bɛ segin an bɛ se Buye ma tuguni n'an masalara tuguni k'a fɔ anw ye nin ye ko in na ko in bɛ nin cogoya in na Buye k'a ka dernier mot fɔ an ye komi a yɛrɛ ko a bɛ proposition de la n'a tilala a bɛ n'a ka mot d'ordre laban di ale kelen de b'o ta an ma wagati fɔ an ma wagati fɔ awɔ an yɛrɛ fana bɛ n'a teliya an yɛrɛ fana bɛ s'a ma n'Ala sɔnna a ma merci beaucoup donc an b'i fo Gajaka k'i waleɲuman dɔn i ye club de soutien présent ye donc an b'a fɔ hali bi Ala ka laɲiniw sabati kɔrɔfɔ laban jumɛn i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma maliyɛn minnu sigilen bɛ nanzara jamanaw la nin waati in na k'i lajɛ ani minnu bɛ Mali kɔnɔ n bɛ foli min ɲɛsin olu ma fɔlɔ u ka faso kanu na surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ an y'u ka wulikajɔ ye nin gɛlɛya ninnu na u fɛla ye jamana ka bɔ gɛlɛya de la an b'u fo la kosɛbɛ jamana kanu na fɔlɔ k'u fo k'u barikada u bɛ cogo minnu na u bɛ ka contribution kɛ u b'a kɛ ni hakilinaw ye u b'a kɛ ni u ka nafolow ye mɔgɔ t'u wajibiya wa mɔgɔ yɛrɛ ma taa n'u ye u taara n'u yɛrɛ de ye mais o bɛɛ la u bɛ musaka dɔw ɲini vraiment k'a di ko jamana in bɛ se ka lafiya cogoya min na an b'u fo la kosɛbɛ fasoden kanuya la fasoden ɲumanya la n bɛ min fana ɲini u bolo dɔrɔn ne bɛ bɛɛ de wele ka na Buye hakilina ma tout le monde n'o ye an ka ko kɛ ni hakili ye an ka kɛ ni basigi ye n'Ala sɔnna ma jamana in bɛ lahalaya min na wala a bɛ bɔ nin lahalaya in na Cɔrɔnɔ an kana hakili bila dusu an kana dusu bila hakili ɲɛ dɔrɔn an ka kow da dugu ma nin wagati in na bas la terre n'Ala sɔnna ma a tɛ mɛn yɛrɛ jamana in bɛ ja n'Ala sɔnna ma inchallah merci beaucoup Gajaka n b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci d'accord donc maliyɛnw an bɛ ko kuncɛ yan an bɛ ko kuncɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la Buye photo filɛ le club de soutien au manifeste de Mohamed Ould Cheikhna ni o ye Ɲoro Sirifukɛ ye Buye Hayidara an b'a fo nin waati in na ka a ka denbaya bɛɛ fo k'a fɔ Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma hali bi Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ an fa don an b'a denw bɛɛ fo ka fara Fidel Castro yɛrɛ kan an b'a yɛrɛ fo n'o ye Cheikh Kulibali ye an b'a fo lui qui est le porte-parole des jeunes amalistes donc an b'ale fo kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ fana bɛ kunnafoni caman d'a ma Buye ka kow kɔnɔ wa a bɛ kɛ Buye kɛrɛfɛ tout le temps an bɛ Ɲoroka bɛɛ fo nin waati in na Ɲoroka minnu bɛ Ɲoro du Sahel la nin waati in na ani minnu bɛ Ɲoro ani minnu bɛ jamana kɔfɛ an ka foli bɛ bila u ye Ɲoro ye dugu min bɛ yen ko barika b'a la kosɛbɛ sabula Ala ye maa don garisɛgɛ la maa min bɛ yen k'a kumakan lamɛnni don maa min bɛ yen k'a ka kɔlɔsi juru a bɛ se ka fɛn caman yɛlɛma jamana kɔnɔ donc nin club de soutien mɔgɔw a kanubaw don u ko yan'u ka nin wulikajɔ in kɛ maliyɛnw u ka nin conférence in kɛ ko u sera Buye Hayidara ma Ɲoro u n'a ye fɛn jala masala n'i y'u ka kumaw ta k'a lajɛ u tɛ ka don kumaw siɲɛ kɔnɔ ɲɛ la kosɛbɛ u bɛ ka mun fɔ o ye salon kɔnɔna dɔrɔn de ye a salon kɔnɔna u bɛ ka mun fɔ u bɛ k'a jira k'a fɔ olu ka laɲini ye mun ye Buye ka laɲini ye mun ye basigi ka na maa minnu ko k'u bɛ wulikajɔ kɛ IBK ka démissionner IBK ka taa a ka walan sɛmɛ u ka hakɛ don olu tɛ se k'u bali u bɛ fɛ ko Buye ko in ka kɛ basigi ni hɛrɛ kɔnɔ Buye delila ka minnu fɔ kɔrɔlen yanni gouvernement restreint in ka sigi u bɔra ka u da se u ma u y'o walawala an ye donc ne ko cɛ ma n ko tari o b'a jira k'a fɔ IBK ye tali minnu kɛ a kɛra retard la wa o b'a jira k'a fɔ a tali nin waati in a n'a bilali a nafa foyi tɛ Buye ka tuguni wa a ko k'ale tɛ se ka don o la ko Buye bɛna bɔ tuguni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka déclaration officielle dɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ hali bi o ko in jɔyɔrɔ la mun b'a to anw bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na maliyɛnw ne bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn n ka foli bɛ bila jamanaden bɛɛ ye seli n y'o fɔ o tun ye juma tɛmɛnen ye bi kɔni an donna mois d'août kɔnɔ an b'a fɔ aw ye nin kalo in Ala k'a kɛ kalo hɛrɛma ye an bolo seliba mun n'a tɛmɛna Ala k'an ka duwawu bɛɛ minɛ Ala k'an ka laɲini bɛɛ sabati an ka duwawu kan ka kɛ fɛn fɛn n'an ye duwawu kɛ an yɛrɛ ye an kana ɲinɛ an ka Mali kɔ sabula an bɛ Mali de kɔnɔna na Ala ka Mali basigi Ala ka Mali basigi laɲini fɛn fɛn Mali ko la Ala k'a bɛɛ sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ damaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da Ala ka Mali ja Mali bɛ se ka ja sira o sira kan Ala k'a latigɛ anw ka laɲini de o ye ouverture média kɔnɔ donc an bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ an filɛliba bɛɛ fɛ minnu b'an lajɛ nanzara jamanaw kan ani Mali kɔnɔ ka taa Kayi fo Kidal an bɛ aw bɛɛ fo k'a fɔ aw ye sanw Ala k'a caya Ala ka laɲiniw sabati Ala k'an bɛɛ laban ko ɲɛ an ka hɛrɛ ye fɛn fɛn ye kɛnɛya kɔnɔ
ani hɛrɛ kɔnɔna na ala k'a bɛɛ sabati jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka marchew ka se k'u wuli kosɛbɛ nafolo caman ka sɔrɔ Mali ka taa ɲɛ donc an bɛ aw fo ne ni n ka équipe bɛɛ n'o ye Mamadu Jɛfaga b'o la Sulemani Damele b'o la Steve b'o la ani ka fara Aïchatou Fofana kan ani ka fara an ka directeur yɛrɛ kan an bɛɛ ka foli bɛ bila o ye n'o ye Cheikh Tidiane Jara n'o ye Buba ye ani ka fara Youssouf Mangara kan olu y'an ka ɲɛmaw ye donc an ka gardien fana n'o ye Mamu ye olu ka foli bɛ bila an kanubaa bɛɛ ye k'a fɔ aw ye ala ka sanw caya ala k'an ka hɛrɛw caya Maliyɛnw an bɛ aw bila yan an b'a fɔ aw ye an kɔni kun nalen don ka na club de soutien mɔgɔw ka nin ko in ka na ɲɛɲini u bɔra ka mun fɔ a y'a bɛɛ mɛn a si ma dogo aw la donc an bɛ kan un kɛrɛfɛla la n'o ye Darusalam ye jardin d'enfant belebeleba dɔ bɛ yen conférence nana kɛ yen nɔ kunnafonidila ɲɛnama bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan donc k'a fɔ aw ye hali bi ala ka tile hɛrɛ ko ɲuman di an ma ala ka laɲiniw sabati ko ko n'a bɔra dɔgɔkun kɔnɔ ou bien bi journée tɔ kɔnɔ an bɛ o yira u la ouverture média bɔlɔlɔw kan en temps réel merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir